kababaan. Ngunya na primerong misa de Aguinaldo, iilawan ang kandila ni Angel Divina Francia Villegas, aki ni Roberto Asinileni Villegas. O come, come, Emmanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile he. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to you, O Israel. Alleluia, alleluia. Ipahiling mo sa makagarangnan ang sa imong pusog na pagkamuot. Asin tawaan sa mo ang kaligtasan. Alleluia, alleluia. Liwat, Diyos marhay na aga